नमस्कार जय जगन्नाथ आम आसीचु भापुर नयागढ़ डिस्ट्रिक्ट केन्दुपल्ली गाँव से जो गाँव कौ गाँ केन्दुपल्ली अच्छा अच्छा और से गाँव देखो आम ताल खाइबा चली ताल आमर मामा मामा कौन ठंडा सहित ताल मो माइर फेवरेट अच्छा देखो ये तालटा टिके देखि दियो तो हना हैछि टिके देख 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 ताल केमति लागछि मन लागछि ना केते एठी आसला दिन तो केते दिन ताल ए तोर बा झाड़ा होछि तू झाड़ा होछि तेन थोर खेसला लागछि ना अच्छा ये हमर देखंतु केम ताल खाइबा चलीछि समस्तिंकर से आंबो माने ए मस्ती चली रियल रियल सेल चलता बर्तमान बंद हो जाइए ओके देखिए ब्रेक नहीं चलती नहांती बर्तन टिके ब्रेक हो जाइए आमर भाई ना भी डायलॉग हसबार पूरा व्यस्त यही तो आमर चली गोटे आखेड़ा ताल खाइबा कौन चलती आमर सब गोटे नुआ टीम ताल खाऊदे नहीं लुचेक पड़ी जाइए लुचेक नहीं पड़े ताल खाई केते ताल आमको गला दिन ताल देवे ना आम गाँव को नहीं जीवु हाथरे मत दौन मत दियो से छुरी बाहर कर दौना खुआ थोड़े न तल छड़ी मुझे ताल दूसरी हाँ देखुना फोटो काटुन तो मो सान भाईटा मुझे ताल मत ताल दब दियर डरुंच कहते भाज ये सीन टा जमा करके छाड़नी आना खराब हम डरुंच नुआ पिला डरुंच कहते भाज ये भिडियोटा छाड़बनी मुझा देख गोटे छोट छुआटे मोर केते बयस है बाबा 21 वर्षर छुआ आपण मैंने आशीर्वाद भल पाइबा दिंतु केमता नाटक भलरे भलरे हो जाऊ नाटक 1 तारिख नाटक जोन जोन केन्दुपल्ली नयागढ़ जिलार नयागढ़ डिस्ट्रिक्ट केन्दुपल्ली झाड़ेश्वरी माँ प्रत्येक ठाकुराणी माँ मुझे देखो सब ताल मोर खाई किसी रखिना हम सब मुझे पीबिनी मु ताल खाइबी मुक्का दादा दांत पड़ता नहीं शाशुर से भले अच्छी ना
ମୋ କଥା ସବୁ କଣ ପଚାରୁଥିଲ? ମୁଁ ଜାଣିଛି ନା ମୋ ମିତା ନା ସେ ତମଠୁ ମୋତେ ବେଶୀ ଭଲ ପାଏ। ମୋ କଥା ସେତେ ଭଲ ଭାବରେ ପଚାରିବ। କଣ ହେଇଛି? ଦୌଡ଼ିରେ ଖୁସି ଖବର ଦେବାକୁ ଫୋନ କରୁଛ କି? ଆରେ ବାବା ଏମିତି ସବୁ ପଚାରି ଦେଲେଣି। ଏମିତି ଚୁପଚାପ ଠିଆ ହେଇଛ କାହିଁକି? କଣ ହେଇଛି? ଆରେ ଏଇ ମୁଁ ତମକୁ କଣ ପଚାରୁଛି? बहुत खुशी अच्छी चर्चा कर भूली पारि हाँ बड़ लोक बड़ घर से मने मु जानी तुमको ना भलरे चर्चा करथिबे तमे मन दुख करी काई ठिया कौन देखो तुमको सत कथा कहबाक पड़िबो तानले तुमको मो मला राणो ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ନା ସେମାନେ ମୋ ସହିତ କେମିତି ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି ତମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ନା ତମେ ଦେଖ आमे कौन बा करि खाली मो मिताटा पाई मु सब सही जाई ता छड़ा मैंने जेमिति नृशंस सेमानक पाखरे मो मिताटा केमिति जीवन बिताउथुवा मु खाली सेही कथा भाबु हे ईश्वर आई कि हम मन पई एमिति कठोर परीक्षा यूनिवर्सिटी माने कहछथि 5 लाख टका 10 भरी सुना न देले सेमाने मो मिताटा को मारी दे कौन अच्छी देखिए आमको एत टंका दब से भूमिटा किडनीटा को बिक्री कर भावुची घरटीटा बिक्री कर दुनिया अनेक लोग दुनिया अनेक लोक अच्छा रहा जहाँ पाखे घर खंडे ना मैंने तो पूरी दुनिया बसी किसी ना भी रास्ता कड़ गछ मूल तो आम रहीपर सत कहती सती मो भर जब किसी हो जाए मुझे बची पारि सब शुणी तुम्हें चिंता कर केमी गीतार यौतुक टाटा दे रखा मोर गोटे सांग गोटे कंपानी मैनेजर कही 2 लाख टका आनी से मत देवे बोली कथा दे कहूँ हाँ भाई से मत 8 सप्ताह आम विपद समय से आमको साहय कर मैंने से आम साक्षात भगवान तुम्हें अभियोग करने तुम झीर विवेक मत बाह हम बोली स्थिति मत फांकी देवा बसी अरे कौन शुणु आम आशा भरोसा विष दे शेष तू भाई भाई विश्वास कर भाई भाज तुम्हें कहल तुम हाथ गड़ा मनीष विवेकटा कौन एत बड़ भूल कर तुम आदर्श कौन के कलंकर दाग बोली दे पार हाँ विवेक तुम मो विश्वास विष दे तुम मत ठकी देवा मो विवेक केमिति काम केबे कर नथिबो मो विवेक को
ବିବେକ ସେ ଝିଅକୁ ତୁ ଚିହ୍ନିଲୁ ତା ସହିତ ତୋର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ସେ ଝିଅ ମିଛ କହୁଛି ଭାଇ ସେ ମିଛ କହୁଛି ଚୁପ୍ ସବୁ ମିଛ ତୁ ଏକା ସତ୍ୟ କରୁଛ नाही भाई आता तो संपर्क किती नाही भाई नाले इच्छा कर मित्र कहू भाई आपण विश्वास तू ऐसा सत्य बोलता ଏତେ ବଡ଼ କଥା ହେଇଗଲା तो भाई बहुत तो चिंता कर पाइलो नहीं ଆମକୁ ଏଇ ପୁରସ୍କାର ଦେଲୁ ऐसे तू बता यही पुरस्कार देलो नहीं ବିବେକ ସେ ଝିଅକୁ ତୁ ଚିହ୍ନିଲୁ ତା ସହିତ ତୋର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ସେ ଝିଅ ମିଛ କହୁଛି ଭାଇ ସେ ମିଛ କହୁଛି ଆରେ ଚୁପ୍ ଆରେ ଆରେ तू हे सत्य ତୁ ଏକା ସତ୍ୟ କରୁଛୁ ସବୁ ମିଛ ତୁ ଏକା ସତ୍ୟ କରୁଛୁ ଆରେ ଏତେ ବଡ଼ କଥା ହେଇଯିବ କରୁ ତୋର ତ ଭାଇର ହଜ କଥା ହେଇପାରୁ ନାହିଁ ବିବେ କାହିଁକି ଆମ ଆଶା ଭରସା ବିଶ୍ୱାସରେ ଏମିତି ବିଷ ମିଶେଇ ଦେଲ ବିବେ सुन ଶୁଣ ତୁ ଯେଉଁ ଭୁଲ କରିଛୁ ଯେଉଁ ପାପ କରିଛୁ ତାର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ସ୍ୱରୂପ ସେ ଝିଅ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧାଇ ଦେ ହଁ ବିବେ ଯାଅ ସେ ଝିଅ ମଥାରେ ତମେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧାଇ ଦିଅ ଏଇଟା ହଉଛି ତୋ ଭାଇ ସତ୍ୟର ତୋ ପାଇଁ ନିୟମ ସାଥୀ ଆରେ ଆଉ ଛିଡ଼ା ହେଇରହିଲ କାହିଁକି ଯାଅ ସିନ୍ଦୁର ନେଇ ଆସ ସିନ୍ଦୁର ଆଣିବାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ ସିନ୍ଦୁର ନିଜେ ଆଣିଛି ଶୁଣ ବିବେକ ସେ ଝିଅ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧାଇ ଦେ ବିବେକ ହଁ କାହାରି ସିନ୍ଦୁର ଆଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ ନିଜେ ସିନ୍ଦୁର ନେଇ ଆସିଛି ए निया बिबे से कहि दो तापर कहि करू आ से पहुंचे ଏ ନିଅ ବିବେକ ଏ ସିନ୍ଦୁର ମୋ ମତରେ ବିଦେଇ ଦିଅ ए ହଟ୍ ସେ ଝିଅ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧାଇ ଦେ ବିବେକ ଯାଅ ବିବେ ସେ ଝିଅ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧାଇ ଦିଅ ଯା ବିବେକ ସେ ଝିଅ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧାଇ ଦେ ପିନ୍ଧାଇ ଦିଅ ବିବେ ତା ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧାଇ ଦିଅ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧାଇ ଦେ ବିବେକ ବିବେକ ତମେ ମୋ ମତରେ ସିନ୍ଦୁର ବିଦେଇ ଦିଅ ଆଉ ତମ ଘରର ବହୁର ସ୍ମୃତି ମୋତେ ଦିଅ ମୋ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧାଇ ଦେ ସେ ଘର ବହୁର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେବି ବହୁର ବାର ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବି बिबे जा ସେ ଝିଅ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧାଇ ଦେ ବିବେକ ଯାଅ ବିବେ ସେ ଝିଅ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧାଇ ଦିଅ ସେ ଝିଅ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧାଇ ଦେ ବିବେକ ଯାଅ ବିବେ ବିବେକ ନିଅ ତମେ ମୋ ମତରେ ସିନ୍ଦୁର ବିଦେଇ ଦିଅ ଆଉ ଏ ଘରର ବହୁର ସ୍ମୃତି ମୋତେ ତମେ ଦିଅ तम मतारे सिंदूर पिंधे दे घरर बहुर स्थिति क्या करू ले का डाले बच्चे हां ବିବେକ हां बिबे हेला हां ତମେ ମୋତେ ଦିଅ ନିଅ ନିଅ ବିବେକ ନିଅ